guys, good morning and welcome back to my YouTube channel guys. So for today's video guys, dito tayo sa among garden guys, sa among kamutihan. Ni anak po diri guys, mag-update na pud ko sa among nga gitanom nga mais guys. Sa una gud man mo tubo guys. So among gi alis da na mo dajon. Madyo gani kay nakapangita milargo og kanang kuan itatanom nga mais guys. So karon na mitubo na siya guys, tanawa guys. Na guys, kani mo na ni guys. Bantayan na laman ni kay aron dili tuktukon sa manok. Kay ngano, utanon man is manok ug naay magsuri-suri ni manok. Nana. Kana mao na siya guys. So utong una gadud wa gadud katubo karon kuan pa ni kaadlaw gitanom namo ni. Sa bato ni adlaw Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules. Tsa Huwebes ron, Huwebes Santo. So naaras tulo ka adlaw. Upat. Kay tanong man na Domingo, unsa Huwebes karon. Na nakatubo na gadud siya. So tanawa dali ra. Kaysa kadtong amo unang gitanong namo guys. So Ginoo ko kana bang 1 week wa gajud maunsa nay agihang liso. Agihang itatanom. So karon ana kita nyo na guys. Puhon malay ang Ginoo na nami huwaton puhon guys. So nakita na ninyo guys nga naanay tubo ag among mais. So puhon mapila ka buwan na nami ma-harvest puhon maloy Ginoo diri sa among garden. Hapit na matumaki. So okay guys, thank you for watching and don't forget to like, hit notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs. Bye bye and God bless.